السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم جديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابعة ابتدائي نيفو سي ام من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال غيديجي ان ديالوغ دون لو ريسي. إذا كما تشوفوا في هذا الدرس ديال إكري عندنا غيديجي ان ديالوغ دون لو ريسي. كومون سا فونكسيون؟ نحاولوا نقراو هذا النص ولا هاد لو ريسي هذا ديالنا ديال أحمد الصفريوي مأخوذ من لا بواط ا ميرفي، ونحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون. إذا هاد لا بواط ا ميرفي كما غادي تعرفوا بأن غادي سي ان رومون اللي تيقراوه في السيزيام اني ولا في بروميير اني بكالوريا. إذا سي ان رومون autobiographique. إذا هادشي اللي غادي نقراوه إن شاء الله دابا. La voix de ma mère me tira des profondeurs du sommeil. J'ouvris les yeux, vite je les refermai, espérant retrouver le noir si reposant et s'effraie. La voix insistait, réveille-toi, il est 3 heures du matin. Je t'ai préparé ton beau gilet, ta chemise neuve et ta sacoche. Ouvre les yeux, réveille-toi donc. Je pleurnichais, je me frottais énergiquement les paupières de mes poings fermés. Je tentais plusieurs fois de me recoucher, mais ma mère fut impitoyable. Elle se mouilla la main et me la passa sur la figure. J'entr'ouvrais mes cils avec précaution. Mon père, habillé d'une djellaba de laine fine, me souriait. Prépare-toi pour fêter la Shora de Homsid avec tes camarades. Du courage, du courage. Ce fut dans un état de somnambule que je me lavais les yeux, me rinçais la bouche, me rafraîchais les membres. أحمد الصفراوي لا بواط مرفاي لو سوي. إذا كما شفتوا هنايا دا لو ناراتور ولا لو ناراتور ديال هنا هو سيدي محمد. إذا تشوفوا كيفاش يعاود بان كيفاش جاو يفيقوه لا مامون ديالو لو بير ديالو في الليله ديال اللي غادي يصبح عاشوراء. اذا بالنسبه للسؤال الاول قالك دو كيل تيب دو تكست s'agit-il, à quelle personne est-il écrit, combien y a-t-il de personnages. اذا il s'agit d'un texte narratif écrit à la première personne. Il y a 3 personnages شكون هما؟ هو لو ناراتور ولا سيدي محمد ولو بير ديالو ولا مير. بالنسبه للسؤال الثاني observe cet extrait, que penses-tu dire des passages en gras, justifie ta réponse. Et donc les passages en gras, ce sont les paroles des personnages. Il y a la présence des 2 points ou des guillemets. بالنسبة للسؤال 3, à quoi servent les 2 points placés après insister. إذن les 2 points introduisent le dialogue. بالنسبة للرابعة, lis la phrase prononcée par le père, qu'est-ce qui te permet de la repérer. إذن on la repère grâce aux 2 points introductifs et aux guillemets. إذا نمشيو دابا l'activité numéro 1. ولكن قبل نشوفو mes outils pour écrire. قالك les paroles échangées par des personnages constituent un dialogue. On trouve des dialogues dans des pièces de théâtre, dans des récits. Le dialogue sert à faire parler les personnages. Pour écrire un dialogue, on doit utiliser les 2 points qui annonce le dialogue, des guillemets au début et à la fin du dialogue, des tirets qui indiquent les changements de personnages. On utilise des verbes variés, dire, ajouter, répondre pour désigner la personne qui parle. Sur l'activité numéro 1, recopier le texte en le complétant avec les verbes du parole suivant. Explique ou ajoute, demande ou s'écrit. C'est la fête, Salima Rania se rencontre au parc de jeux. Quand tout à coup, Salima Rania, je peux jouer avec vous? Demande Lina qui se dirige vers elle. Oh Lina, quelle surprise! S'écrie Rania. Cela fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, ajoute Salima. J'étais en voyage avec mes parents, explique Lina. Sur l'activité numéro 2. Dans cet extrait, elle manque des signes de ponctuation marquant le dialogue. Réécris-le en plaçant les guillemets et les tirets et en allant à la ligne quand c'est nécessaire. إذا بالنسبة ليا أنا ما عنديش فين نكتب لكم هنايا. أنا غادي نحاول ندير لكم لي بوان ولا داك لي سيني دو بونكتياسيون وغادي نقول لكم واش غادي نرجعوا للسطر ولا لا. À la gare, mon père me conduit au guichet et demande. إذا et demande
إذا نديرو دو بوان. à quelle heure ونفتحو لي guillemets. إذا نديرو me demande ونفتحو لي guillemets. à quelle heure part le train pour Safi s'il vous plaît. نرجعو للسطر ونديرو tiret. dans 3/4 d'heure répond l'employé. عاوتاني نرجعو للسطر ونديرو tiret ونكتبو où doit-on aller pour le prendre interroge mon père. ونرجعو كذلك للسطر ونديرو tiret. Allez au quai numéro 3 elle est juste en face indique l'employé. إذا نديرو عاوتاني نسدو لي guillemets indique l'employé. إذا هذا هو الديالوج ديالنا. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعين قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابوط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.